Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Okay, good morning my students. How are you today? Hopefully you all are fine. Okay. Welcome back to the English learning with me, Mr. Gauss. Today we are going to learn about occupation. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan. Before we start studying, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, I have the examples. Look at the examples. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Okay, there are two people here. Di sini ada dua orang, a girl and a man. Okay, the girl is asking, bertanya, what is your occupation? Apa pekerjaanmu? The man is answering, kemudian dijawab, I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Okay, the girl is asking again, kemudian bertanya lagi, what do you do every day? Apa yang kamu lakukan setiap hari? The man is answering, I teach students at school. Saya mengajar para siswa di sekolah. And then the girl is asking again, where do you teach? Di mana kamu mengajar? The man is answering, I teach at Bina Cendekia Elementary School. Saya mengajar di SD Bina Cendekia. Okay, that is the first example. Okay, I have another example. Okay, there are two people here, a boy and a man. The boy is asking, bertanya, what is your occupation? Apa pekerjaanmu? The man is answering, kemudian dijawab, I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Okay, next. The boy is asking again. Kemudian bertanya lagi, what do you do every day? Apa yang kamu lakukan setiap hari? The man is answering, I take care of patients. Saya menjaga atau merawat pasien. Saya mengobati pasien. Okay, next. The boy is asking again, where do you work? Di mana kamu bekerja? The man is answering, I work in public hospital. Saya bekerja di rumah sakit umum. Oke, itulah contoh-contohnya. And now, please study this. Kita belajar ini ya. Oke. Occupation, pekerjaan. Questionnya, pertanyaannya, what is your occupation? Ya, untuk bertanya tentang pekerjaan dengan menggunakan what is your occupation? Apa pekerjaanmu? Answernya, kemudian jawabannya, I am a, saya adalah seorang, I am a teacher, I am a student, I am a soldier gitu ya. Saya adalah seorang titik-titik. Kemudian untuk bertanya activity, kegiatannya atau aktivitasnya dengan pertanyaan what do you do every day? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Answernya, jawabannya I, saya, bla 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 bla. Misalkan I teach, saya mengajar. I drive, saya mengendarai, ya menyopiri. I sell, saya menjual, and so on, dan lain-lain. Untuk bertanya working place atau tempat bekerja, kita bisa menggunakan where do you work? Apa pekerjaanmu? Where do you work? Di mana kamu bekerja? I work in, saya bekerja di, misalkan I work in hospital, saya bekerja di rumah sakit. I work in school, ya saya bekerja di sekolah, for example. Oke,
Study that. Ya, pelajari itu ya. Okay. And then, please remember this. Ingat yang ini ya. Occupations, activities, working place. Di sini ada pekerjaan, ada aktivitas atau kegiatannya, ada working places atau tempat kerjanya. For example, teacher teach students, school. Guru ini mengajar siswa, tepatnya di sekolah. Pekerjaannya dokter, kegiatannya take care of patients, ya, merawat pasien. Working place-nya, tempat bekerjanya hospital. Fisherman, nelayan, pekerjaannya catch fish, menangkap ikan. Working place-nya, tempat bekerjanya di sea, laut. Chef, aktivitasnya, chef ini koki ya. Aktivitasnya cook meals, memasak. Working place-nya restaurant. Fruit seller, penjual buah-buahan. Tentunya sell fruits, ya, menjual buah-buahan. Working place-nya market. Fishmonger, tukang ikan, ya, penjual ikan. Sell fish, menjual ikan. Market, pasar. Greengrocer, tukang sayuran. Kegiatannya sell vegetables, menjual sayuran. In the market, di pasar juga. Stewardess, pramugari. Kegiatannya serve plane passengers, ini melayani penumpang pesawat terbang. Working place, tempat bekerjanya plane. Barber, tukang cukur. Kegiatannya shape or cut hair, memotong rambut. Working place-nya di barber shop, ya, di tempat cukur. Baker, tukang roti. Activities-nya sell bread, menjual roti. Working place-nya bakery, toko roti. Okay. And then please remember this again. Okay, teacher. Ya. Ingat-ingat ya. Dan perhatikan cara mengucapkannya. Teacher, guru ya. Kemudian housewife, ibu rumah tangga. Housewife. Employee, karyawan. Doctor, dokter. Nurse, suster atau perawat. Stewardess, pramugari. Policeman, polisi. Soldier, tentara. Dancer, penari. Singer, penyanyi. Chef, koki. Driver, sopir. And then barber, tukang cukur. Firefighter, pemadam kebakaran. Fishmonger, tukang ikan. Fruit seller, tukang buah-buahan. Greengrocer, tukang sayuran. Baker, tukang roti. And then soccer player, pemain bola. Fisherman, nelayan atau pemancing. Tailor, penjahit. Dentist, dokter gigi. Waiter, pelayan. Carpenter, tukang kayu. And then butcher, tukang daging. Okay, my students, I think that's all our learning today. Yeah, hopefully you can understand all the materials, and thank you. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.